Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan kelas bahasa Korea, pembahasan bab 35, Samsip Oka, Edehan Gongbu Hages입니다. Kita akan mempelajari bab 35. Setelah sekian lama kita tidak melanjutkan pembelajaran ya teman-teman. Nah, bab 35 ini judulnya Hanguk Dramaka, drama Korea itu 재밌잖아요. Menyenangkan kan atau sangat menghiburkan. Hanguk drama가 재밌잖아요. Nah, di sini ada 잖아요. Ini sebenarnya kalimat penegasan saja, kan dalam bahasa Indonesia kalau mau diartikan. Maksud mokpyonya, target belajarnya, iyu marhagi, membicarakan tentang alasan, iyu, hago, cucek hada ini menebak, memperkirakan, cucek hada. Menboben, tata bahasanya, 잖아요, kan, nen got kata, sepertinya. Kalau dia nen ini untuk kata kerja, kalau nen untuk kata sifat, nen got kata. Owinan, Hallyu ini budaya Korea. Kedame 경제 및 산업. Sanop ini industri, 경제nya ekonomi. Jadi kita mempelajari ekonomi dengan juga industri di Korea. Jomborang bunwanen Hallyu yoheng. Wisata Hallyu. Apa itu wisata Hallyu? Jadi maksudnya apa yang terkenal di drama itu kita kunjungi ya. Kayak di film-film, tempat film, itu maksudnya ke Hallyu yoheng. Wisata Hallyu. 자, 그러면은 우리 대화 1부터 시작하겠습니다. 트랙 19 잘 들으십시오. 한국 드라마가 재미있잖아요. 대화 1. 나라고. 지금 드라마가 시작돼요. 흐엉씨, 빨리 오세요. 김수현 씨, 정말 멋있지 않아요? 우리 고향 친구들도 아주 좋아해요. 흐엉씨 고향에서도 한국 드라마가 인기가 있어요? 그럼요. 한국 드라마가 재미있잖아요. 수피카 씨는 한국 연예인 중에 누구를 제일 좋아해요? 저는 빅뱅을 제일 좋아해요. 멋있잖아요. 자, 다시 한번. 잠깐만. 한국 드라마가 재미있잖아요. 대화 1. 나라고. 지금 드라마가 시작돼요. 흐엉씨, 빨리 오세요. 김수현 씨, 정말 멋있지 않아요? 우리 고향 친구들도 아주 좋아해요. 흐엉씨 고향에서도 한국 드라마가 인기가 있어요? 그럼요. 한국 드라마가 재미있잖아요. 수피카 씨는 한국 연예인 중에 누구를 제일 좋아해요? 저는 빅뱅을 제일 좋아해요. 멋있잖아요. 자, kalau begitu ayo kita bedah per kata. 지금, sekarang, dramanya 시작돼요, dimulai. 형씨, 형, 빨리 오세요, cepatlah datang. 빨리 와, drama가 시작됐어. 김수현 nama aktor di Korea. 정말 멋있지 않아요? Tidakkah Kim Suyeon itu sangat 멋있다, ganteng?
Jadi kalau jian ini sebenarnya dia untuk menanyakan ya, menanyakan kepastian. Ini bukankah Kim Soo-yeon itu ganteng? Kalau an itu dia lebih ke bentuk negatif, tapi kalau jian ini dia bisa dipakai untuk menegaskan, penegasan, menanyakan sesuatu untuk menegaskan. Ini kan Kim Soo-yeon si 정말 멋있지 않아요? Tidakkah Kim Soo-yeon itu sangat 멋있다, ganteng? 우리 고향 친구들도, teman-teman kampung halaman saya juga, kami juga, 아주 좋아해요, sangat menyukainya. 형씨 고향에서도, di kampung halaman Hyung juga, 한국 드라마가, drama Korea itu 인기가 있어요. Apakah 인기가 있다? Terkenal, 인기가 있어. Ada kepopuleran, terkenal, inggi. 그럼요, tentu saja. 한국 드라마가, drama Korea itu 재밌잖아요, menyenangkan kan? Jadi 잖아요, penegasan doang. Drama Korea kan asik kan? Supika Sinan, Supika juga 한국 연예인 중에, 중에 itu diantara, jadi diantara artis 연예인 ini artis atau idola Korea itu 누구를 제일 좋아해요? Siapa yang paling disukai? 저는, saya sih, 빅뱅을 제일 좋아해요. Paling menyukai Big Bang. Big Bang ini grup apa legend di Korea, Big Bang. Big Bang. 저도 Big Bang 좋아해요. Saya juga suka Big Bang. 멋있잖아요. ganteng kan? 멋있다. keren kan? 자, 그러면은 우리 OWIL. Kalau terlalu cepat, teman-teman boleh memperlambat durasi videonya ya, teman-teman. 자, 이번에 OWIL은 한류에 대한 OWI입니다. tentang 한류, budaya atau gelombang Korea, Korean Wave, budaya gelombang Korea. K-pop, K-pop, drama. Di sini kan ada Hallyu. Nah, apa saja sih yang menyakup Hallyu itu, budaya Korea itu? Salah satunya ada K-pop, drama, lalu ada lagi di bawahnya itu Yeonang program Yeonang itu program hiburan. Yang terkenal sih Running Man ya, program Running Man itu kan terkenal ya, sudah go internasional. Terus ada lagi program musik. Nah, di sini ada Yonghwa musik, Yonghwa film ya, teman-teman. Baru-baru ini yang sedang membuming itu Parasit ya, film Parasit itu kan lagi membuming sampai mendapat beberapa penghargaan di dunia internasional. Lalu di bawahnya ada Yeonyein, selebriti Korea. Selebriti Korea itu apa saja? Ada gasu, penyanyi, Yonghwa 배우, artis, aktor, idol. Nah, 이거 중에서 아이돌을 제일 인기가 많아요. Nah, di sini di antara selebriti itu lebih terpopulernya itu idol. Di samping itu ada Yonghwa 배우, artis. Kalau gasu, solois itu jarang ya yang terkenal. Biasanya idol sama Yonghwa 배우, aktor. 자, 그러면은 문법 1은 잖아요에 대한 공부하겠습니다. 동사랑 형용사, 명사에 붙여 듣는 사람과 말하는 사람이 그 내용을 이미 알고 있음을 나타낸다. Jadi dilekatkan untuk kata benda, kata sifat, dan juga kata kerja. Jadi tinggal tambahkan 잖아요 saja. Untuk 명사, kata benda itu kita tambahkan 있잖아요. Nah, di sini 듣는 사람과 orang yang mendengarkan, 말하는 사람이, dan juga orang yang berbicara itu, 그 내용을, isinya atau informasi tersebut itu 이미 알고 있음, sudah diketahui sebelumnya. Jadi kan tadi itu kan drama Korea itu kan menyenangkan. Nah kan orang yang mendengar sama yang ngomong itu kan sudah tahu kalau drama Korea itu menyenangkan. Makanya dikasih 잖아요, dia sebagai penegasan saja kan. Drama Korea kan enak kan. Atau kenapa hari ini sembahyang sholat Jumat? Hari ini kan hari Jumat kan gitu. Jadi 듣는 사람과 말하는 사람이 그 내용을 이미 알고 있다. 자, 1번. 수피카 친구들도, teman-teman 수피카 juga 한국의 아이돌을 좋아해요. Apakah menyukai idol Korea? 그럼요, tentu saja.
노래도 잘하고, nyanyinya bagus, pandai, dan juga musik잖아요. keren-keren, ganteng-ganteng. 2번, 정말에 쇼핑하러 명동에 갈까? Kayo ajakan. Gimana kalau Jumare pada akhir pekan itu pergi ke Myeongdong? Ini salah satu distrik di kota Seoul yang terkenal akan fashionnya, pakaiannya ya. Bagaimana kalau pada akhir pekan kita pergi ke Myeongdong untuk shopping, belanja, ro samping artinya untuk. Myeongdong 말고, Myeongdong mal itu jangan atau bukan. Dia untuk membantah pendapat lawan bicara disertai dengan solusi yang lain. Myeongdong 말고 jangan Myeongdong. 다른 데 가요. pergi ke tempat yang lain. Myeongdong 말고 다른 데 가요. Jangan ke Myeongdong, pergi ke tempat yang lain saja. Myeongdong itu 사람이 orangnya terlalu 많잖아요. terlalu banyak kan? 3번은 레안 씨 오늘 왜 일하러 안 가? Kenapa hari ini tidak pergi untuk bekerja, Rean 씨? 오늘 hari ini 쉬는 날이잖아요. Hari ini kan hari libur, 쉬는 날 maksudnya hari istirahat, hari libur. 오늘 쉬는 날이잖아. Hari ini kan hari libur. Itu tadi pembahasan mengenai 잖아요. 그다음에 우리 대화 2를 공부하겠습니다. Sekarang kita akan mempelajari percakapan yang nomor 2. Nah, ini antara, kalau tadi itu kan sesama cewek, percakapan cewek, sekarang ini percakapan antara cowok. Rian이랑 Tuan si 대화예요. Jadi percakapan antara Rian dan juga Tuan. Track 110. 자, 그러면은 잘 들으십시오. Ini nggak bisa diperbesar ya. Kecilkan saja dulu. Oke. 자, 그러면은 트랙 110 트랙 들리겠습니다. 잘 들으십시오. 대화 2. 투안 씨, 스마트폰 새로 샀어요? 네, 삼성전자에서 나온 신제품이에요. 저도 휴대폰을 바꿔야 되는데 그거 어때요? 화면도 크고 편리한 기능도 많은 것 같아요. 한번 봐도 돼요? 네, 요즘 한국 휴대폰이 우리나라에도 많이 수입되는 것 같아요. 제 친구들도 많이 써요. 휴대폰이 한국의 대표적인 수출품이잖아요. 자, 다시 한번 들으십시오. 대화 2. 투안 씨, 스마트폰 새로 샀어요? 네, 삼성전자에서 나온 신제품이에요. 저도 휴대폰을 바꿔야 되는데 그거 어때요? 화면도 크고 편리한 기능도 많은 것 같아요. 한번 봐도 돼요? 네, 요즘 한국 휴대폰이 우리나라에도 많이 수입되는 것 같아요. 제 친구들도 많이 써요. 휴대폰이 한국의 대표적인 수출품이잖아요. 자, 그러면은 우리 같이 풀어봅시다. Ayo kita bedah satu persatu bersama. Ini beli baru ya. 네, ya, 삼성전자에서 dari produk Samsung, 전자 kan elektronik, Samsung elektronik, ya maksudnya model Samsung. Naon yang muncul, 신제품 ini produk terbaru. Jadi produk terbaru yang keluar dari Samsung. Contoh, saya juga. Nah, sekarang kita bahas ya. Tuan si smartphone 새로 샀어요. beli smartphone baru. 네, 삼성전자에서 나온 신제품이에요. Samsung ini Samsung. 전자 itu elektronik ya, produk elektronik.
Noun-nya itu yang muncul. Nauda. 신제품nya produk terbaru. Samsung 전자에서 나온 신제품이에요. Jadi produk terbaru yang keluar dari Samsung. Contoh, saya juga 휴대폰을 바꿔야 되는데. Saya juga harus mengganti telepon saya nih. 그거 어때요? Itu gimana? 화면도 크고, 화면 itu layar. layarnya besar dan juga pilihan 기능도 많은 것 같아요. Sepertinya banyak 기능, fitur atau fungsi yang yang nyaman. Dan juga layarnya itu besar. 한번 봐도 돼요. Nah, di sini ada dodeo, ini dipakai untuk meminta izin. Bolehkah saya coba sekali lihat? 한번 봐도 돼? 네, 요즘 akhir-akhir ini 한국 휴대폰이 telepon Korea itu 우리나라에도 많이 수입되는 것 같아요. Sepertinya banyak diimpor ke negara kami telepon Korea pada akhir-akhir ini. 제 친구들도 teman-teman saya juga 많이 써요. Banyak yang pakai. 휴대폰이 telepon itu 한국의 대표적인 수출품이잖아요. Telepon itu adalah produk ekspor utama atau terbesar Korea kan. Jadi sekarang ini Samsung. Tapi kalau di Korea itu para pekerja asing kebanyakan pakainya iPhone. Pakainya iPhone. Tapi untuk warga orang Korea itu kebanyakan pakainya Samsung. Jadi cinta produk dalam negeri kalau orang Koreanya. Tapi kalau untuk orang asing kebanyakan makanya Samsung, iPhone. Nah, sini nih vocabnya smartphone ya. 자, 그러면은 우리 OEE. OEE는 뭐에 대한 OE예요? 경제 및 산업, industri dan juga ekonomi. 경제 및 산업. 자, 첫 번째 OE는 kosakata yang pertama di sini ada 수출하다. 수출하다 ini mengekspor. Suipnya itu bande, mengimpornya. Jadi kalau dari Korea itu biasanya mengekspornya produk elektronik, mobil, televisi, HP, itu produk andalannya. Tetapi Korea itu banyak mengimpor minyak, buah-buahan ya. Karena di sini negaranya 4 musim, jadi tidak begitu banyak ada varietas buah-buahan. Dan juga di Korea itu nggak ada minyak, kilang minyak itu nggak ada. Makanya dia mengimpor. Tapi di sini malah harga minyak itu murah. Suculpum produk ekspor, suipum produk impor. Jadi banyak mengekspor buah-buahan dari Asia terutama. ini 선진국 itu negara maju. 개발도상국 negara berkembang. 무역 perdagangan, 경제 발전, 발전nya itu perkembangan, 경제nya ekonomi. Jadi perkembangan ekonomi. 그러면은 우리 문법이 는 것 같다, sepertinya. Nah, ini untuk kata kerja dan juga kata sifat. 현재 일이, jadi pekerjaan atau hal yang terjadi saat ini. 현재, saat ini. Atau 상태, keadaan. Cocoknya itu menebak atau memprediksi keadaan atau pekerjaan yang terjadi saat ini. 자신의 생각을 부드럽게 말을 할 때 쓴다, dipakai saat 자신 itu diri sendiri. Senggak, pemikiran. Jadi dipakai saat mengucapkan secara sopan, bu드럽게, halus sebenarnya ini. Secara sopan, perkiraan diri sendiri. Dongsa kata kerja itu kalau ita opta, dia langsung pakai dengan 것 같다. Kalau yang kata sifat, itu pakai dengan 것 같다. 자, 그러면은 우리 1번부터 물어보자. 모니카 씨. 화장품을 사야 하는데 saya harus beli 화장품. kosmetik. 어떤 게 좋아요? Apa yang bagus? 이거 한번 써보세요. cobalah pakai ini sekali. di sini memakai. 싸고 murah, 좋은 것 같다. sepertinya bagus. Dan juga murah. 한국의 인터넷은 internet Korea itu 정말 빠른 것 같다. sepertinya sangat paruda, cepat. 맞아요, benar. 그래서 sehingga komputer나 휴대폰도 komputer atau telepon banyak 수출하는 것 같아요. Sepertinya banyak mengekspor
telepon atau komputer karena internetnya 정말 빨라요. cepat. 다음에 세 번은 3번은 지금 날씨가 어때요? cuaca sekarang bagaimana? supika itu 방금, 우산을 쓰고 왔어. datang memakai usan tadi, baru saja, 방금. 비가 오는 것 같다, sepertinya turun hujan. 비가 오는 것 같다. 자, itu tadi 는 오는 것 같다에 대한 문법입니다. 그 다음에 우리가 자, 정보랑 문화는 시간이 있을 때 설명하겠습니다. 이제 우리 바로 IPS topik 풀어보자. Kita langsung saja ke IPS topik pertama, ini listening. Track 111번. 잘 들으시고 같이 불어보자. 35과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 리한 씨는 한국 연예인 중에 Rian 씨는 Rian 한국 연예인, 연예인 kan artis Korea. 중에 itu kan diantara. Rian 씨는 한국 연예인 중에 diantara artis-artis selebriti Korea itu 누구를 좋아해요? 누구를 좋아해요? siapa yang disukai? 누구를 좋아해요? 1번 저는 드라마를 봐요. saya nonton drama. 들려요. 음악을 자주 들었어요. saya sering mendengar musik. 들려요. 저는 saya 빅뱅을 좋아해요. menyukai 빅뱅. 빅뱅은 연예인이니까 맞는 답은 3번입니다. Karena ini kan yang ditanyakan artis, selebriti itu siapa? Nomor 3 jawabannya 빅뱅. 그러면 3번입니다. Kalau nomor 4 itu 영화에서 볼 수 있어요. bisa nonton di film. 들려요. 그러면은 2번입니다. 2번 한국의 대표적인 수출품은 뭐예요? 한국의 대표적인 수출품. 수출품 itu kan tadi sudah kita jelaskan produk ekspor. Produk ekspor 대표적인 utama 한국 Korea itu 뭐예요? apa? 자, 1번은 석유를 많이 수입해요. banyak mengimpor 석유 minyak. 들려요. 휴대폰하고 텔레비전이에요. TV dan juga HP. 그러면은 맞는 답은 2번. 한국의 대표적인 수출품은 휴대폰하고 텔레비전이에요. 3번은 저는 컴퓨터 게임 많이 해요. saya banyak bermain komputer. 들려요. 요즘 akhir-akhir ini 경제가 ekonominya itu 안 좋아진 것 같아요. sepertinya tidak begitu bagus ekonominya. 들려요. nggak nyambung. 다음 문제는 3번 문제입니다. 3번 투안 씨는 한국의 예능 프로그램을 참 좋아하네요. Tuan 씨는 Tuan 한국의 예능 program variety show atau program hiburan Korea itu 제일 좋아요. apakah paling menyukai program hiburan Korea? 1번에 재밌잖아요. ya, menyenangkan kan? Ya, berarti yang paling nyambung itu nomor 1. 1번입니다. 2번은 네, 콘서트를 많이 봤어. banyak nonton konser. 들려요. 아니요, tidak. 그래서 매일 봐요. sehingga setiap hari nonton. Nggak nyambung juga. 4번 아니요, tidak. 예능 program을 좋아해요. tidak, tapi ininya suka. jadi 들려요. 1번입니다. 그 다음에 마지막 문제. 듣기의 마지막 문제. 하나의 이야기, satu cerita. 듣고, dengarkan satu cerita, lalu 두 개의 질문에 대답하십시오. jawablah 2 pertanyaan. 자, 같이 들어봅시다. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 투안 씨, 이제 곧 제가 좋아하는 음악 프로그램이 Tuan si, Tuan, 이제, sekarang, 곧, segera, 제가 좋아하는 program yang paling saya sukai. 시작되는데 Sejak 되는데 akan segera dimulai. 같이, bersama. 같이 볼래요?
같이 볼래요? Gimana kalau kita nonton bersama? 네, 좋아요. Ya, baiklah. 투안 씨도 한국 노래를 좋아해요? Tuan Sido 한국 노래를 좋아해요. Apakah Tuan suka lagu Korea? 그럼요. Kromyo, tentu saja. 한국 노래를 자주 들어요. 한국 노래를 자주 들어요. Saya sering mendengar lagu Korea. 그럼 우리 토요일에 같이 콘서트 보러 갈래요? Krom, kalau begitu, Uri, Toyoire, Sabtu kali ini kita konserterel Kaci Muleo. Gimana kalau nonton konser bersama? 좋아요. 좋아요. Oke. 저도 콘서트에 가보고 싶었어요. Saya juga pengen pergi ke konser. Sekali lagi ya. 그럼요. Sekali lagi. 투안 씨도 한국 노래를 좋아해. Camkaman. 이제 곧 제가 Camkaman. 질문에 대답하십시오. Kita bahas lagi ya. 투안 씨, Tuan si, 이제 곧 ijegot, 제가. Sekarang, segera, 제가. 제가 좋아하는 음악 프로그램이 제가 좋아하는 음악 program musik yang saya sukai, sekarang, segera, 시작되는데 시작되는데, segera dimulai. 같이 볼래요? 같이 볼래요? Gimana kalau nonton bareng? 네, 좋아요. 네, 좋아요. Oke, tentu saja. 투안 씨도 한국 노래를 좋아해요? Tuan Sido 한국 노래를 좋아해요. Apakah Tuan juga suka lagu Korea? 그럼요. Kromyo, tentu saja. 한국 노래를 한국 노래를 lagu Korea itu 자주 sering 자주 들어요. 자주 들어요. Saya sering dengar lagu Korea. 그럼 우리 토요일에 Krom uri toyoire. Kalau begitu, pada hari Sabtu, ayo kita 콘서트 보러 갈래요? Ayo kita pergi nonton konser pada hari Sabtu. 좋아요. 좋아요. Oke. 저도 콘서트에 가보고 싶었어요. Saya juga pengen nonton konser. 저도 콘서트에 가보고 싶었어요. Saya juga pengen nonton konser. 자, 그러면은 문제 물어보자. 두 사람은 dua orang ini itu 무엇에 대해 tentang apa 이야기하고 있습니까? Sedang menceritakan tentang apa dua orang ini? Tadi kan 음악, musik. 그러면은 한국 노래 2번이었어요. 2번입니다. 5번, 두 사람은 지금 무엇을 할 것입니까? Dua orang ini sekarang akan melakukan apa? 1번, konsert에 갈 것입니다. Akan pergi ke konser terlioyo karena hari Sabtu. Shopping, salah. 텔레비전을 볼 것입니다. Akan nonton televisi. 4번, 영화 보러 갈 것입니다. Akan pergi nonton film terlioyo. Menendab은 3번. Kenapa? Karena 음악 program 시작 될 것 같아서. Karena sepertinya program musiknya akan dimulai. Jadi nonton televisi. 3번입니다. 자, 그러면은 우리의 일기 문제 풀어보자. kita membahas soal ilgi. 다음은 무엇에 대한 그림입니까? Berikut ini tulisan tentang apa? 한국은 Korea itu 1950년에 pada tahun 1950 한국 전쟁이 끝난 후 setelah Kanada selesai 한국 전쟁 perang Korea 전쟁 perang 가장 가난한 나라였습니다. adalah negara yang paling 가난하다, miskin. 그러지만 tetapi 1960년대 pada pertengahan 1960 경제를 ekonominya 개발했고 berkembang. Lalu setelah itu 경제가 ekonominya 크게 발전했습니다. tumbuh dengan besar atau berkembang dengan besar. 발전, perkembangan. Nah, ini tuh tulisan tentang apa? 무역 perdagangan, 수출품 produk ekspor, 수입품 produk impor, 경제 발전, perkembangan ekonomi. 여기 경제라는 말을 있어서 그러면은 menendab은 4번입니다. 경제 발전. Ini tentang perkembangan ekonomi.
다음에는 2번. 이 사람에 대한 tentang orang ini 설명으로 penjelasan 많은 것 yang benar. 고르십시오. pilihlah penjelasan yang benar tentang orang ini. 저는 한국 노래를 좋아해서. Saya karena menyukai lagu Korea itu 한국에 왔습니다. Datang ke Korea. Kalau ini karena lagu, kalau kita karena ingin bekerja ya teman-teman. 처음 텔레비전에서 우연히 secara kebetulan 우연히 di televisi waktu pertama kali 처음 한국 아이돌이 나오는 konser을 봤는데 saya nonton konser yang muncul 한국 아이돌 Korea. 춤도 잘 추고 menarinya pinter, 춤을 추다. 노래도 잘하는 모습에 반했어요. Jatuh cinta, terpukau. Saya jatuh cinta pada penampilan yang pandai bernyanyi dan juga menari. 그래서 jadi 한국 노래를 듣고 sehingga mendengarkan lagu Korea dan 이해하고 싶었어. karena pengen ngerti 한국어를 공부하기 시작했습니다. Saya memulai untuk belajar bahasa Korea karena pengen ngerti lagu Korea. Kalau kita kan pengen lulus ujian IPS topik terus bekerja. Nah, 질문은 많은 답은 yang benar, penjelasan yang benar. 1번, 지금 고향에 있다. Ada di kampung halaman saat ini. Salah karena kan di Korea. 한국 노래를 좋아합니다. Suka lagu Korea. 그러면은 맞는 답은 2번입니다. 한국 노래를 좋아합니다. 자, 다음 문제가 3번 문제. 한국의 수출에 대한 설명으로 맞는 것을 고르십시오. pilihlah penjelasan yang benar tentang ekspor Korea. 한국의 수출. 한국의 경제는 ekonomi Korea itu 수출 중심입니다. Pusatnya adalah 수출, ekspor. 1980년대 pada pertengahan 1980 이전에 sebelum pertengahan 1980 itu 이전에 단순한 조립 제품을 수출했지만 mengekspor produk 조립 rakitan dan sunada simple. Jadi sebelum tahun 80 itu mengekspor produk impor yang sederhana, tapi 1990년대 setelah pertengahan 1990 자동차와 기계 등을 수출했고 mengekspor mesin, gigi, dan juga kendaraan. Ada Kia, Hyundai, itu produk-produk kendaraan Korea. 그리고 2000년대부터 mulai pertengahan 2000 itu 휴대전화나 컴퓨터와 같은 전자제품이 수출이 늘었습니다. 늘어나다 meningkat 수출nya ekspor. Ekspor 전자제품, produk elektronik seperti komputer atau telepon itu meningkat. 자, 질문은 수출에 대한 설명으로 많은 것 yang benar tentang ekspor Korea. 1번, 한국은 수입을 많이 합니다. Korea itu banyak mengimpor, terlihat 1980년대에 pada 80-an itu 수출이 전혀 안 했습니다. sama sekali tidak mengekspor. terlihat karena 1980년대에 단순한 조립 제품을 수출했어요. mengekspor produk rakitan yang sederhana. 그러면은 2번은 틀렸어요. 3번은 1990년대에 조립 제품을 많이 수출했습니다. banyak mengekspor produk rakitan pada tahun 1990. terlihat. 그러면은 그때 pada tahun 1990 itu banyak mengekspor 자동차랑 기기, mesin dan juga kendaraan. sama 4번은 2000년대에 pada tahun 2000-an 대표적인 수출품은 produk ekspor terbesar atau terutama itu 휴대전화입니다. telepon. 여기가 휴대전화. 그러면은 맞는 답은 4번이었어요. 4번입니다. 자, 그러면은 그 다음에는 우리의 이번 수업의 마지막 문제입니다. 다음을 읽고 물음에 답하십시오. bacalah berikut, jawablah pertanyaan. 1990년대부터
Dari pertengahan tahun 1990, 중국과 동남아를 중심으로 인기를 얻기 시작한 한국의 대중문화를 한류라고 합니다. Adalah Hallyu, 대중문화 budaya terbesar Korea Hanguk yang memulai sejak ada, yang memulai untuk mendapatkan inggi kepopuleran yang 중심 terpusat di Dongnama. Dongnama itu Asia Tenggara dan juga Chungguk Cina dari tahun 1990. 최근에 akhir-akhir ini 최근에 아이돌을 중심으로 한 K-pop이 아시아는 물론 유럽과 미국에서까지 큰 인기를 얻고 있고 akhir-akhir ini sedang mendapatkan inggi kepopuleran yang besar sampai Amerika, Minggu, dan juga Eropa. Mulai itu tentu saja ya, atau menegaskan saja mulai itu. Selain di Asia yang terfokus pada satu K-pop. Jadi awal-awalnya itu idol-idol K-pop dulu yang terkenal ya pada tahun akhir-akhir ini. Kalau awalnya itu dari 대중문화 awalnya itu dari idol K-pop ya, dari idol K-pop dulu. Dari Asia lalu sampai Amerika dan juga Eropa. 배우들도, nah 배우 itu aktor-aktor, artis-artis, dan juga gasu dari penyanyi-penyanyi 외국에 나가서 pergi ke luar negeri, 활동하는 경우도 늘고 있습니다. Jadi, 경우 itu situasi yang nggak usah diartikan pun dia tidak apa-apa. Jadi, semakin meningkat juga para artis dan juga idola, aktor-aktor, dan juga penyanyi yang beraktivitas ke luar negeri. Maksudnya mendapat undangan ke luar negeri. Haldong ini kan beraktivitas, ya aktivitasnya penyanyi dan aktor, apalagi kalau bukan menghibur ya teman-teman. Hallyu ini akibat Hallyu, 한국의 음식이나 한국어에 대한. Jadi akibat Hallyu itu, makanan Korea dan juga bahasa Korea itu 관심이 minatnya 같이 높아져서. Jadi bersama dengan Hallyu itu minatnya semakin tinggi bahasa Korea dan juga makanan Korea berkat Hallyu. 관광 수입도 impor 관광 수입도 크게 늘어나고 있습니다. Jadi impor wisatanya juga banyak semakin meningkat. 크게 늘어나고 있습니다. gara-gara K-pop. 그러면은 질문은 Hall유에 대한 설명으로 많은 것을 고르십시오. Pilihlah yang benar tentang Hallyu. 1번 최근에 시작되었다. Baru dimulai akhir-akhir ini. karena dimulai dari tahun 1990. 2번 동남아의 대중문화이다. Adalah budaya umum Asia Tenggara. 왜냐하면 한국의 대중문화이기 때문에. 3번 유럽과 미국에서도 인기가 있다. terkenal di Amerika dan juga Eropa. 맞아요. 그러면은 3번입니다. kalau 4 itu kan 외국에서 활동한 배우는 전혀 없다. sama sekali tidak ada artis yang beraktivitas di luar negeri. 틀려요. 자, 그러면은 우리 마지막 문제는 한국 한류의 영향으로 많은 것은 무엇입니까? apa yang benar dengan 잠시만요. 나도 notebook 하나 사야겠다. saya juga kayaknya harus beli yang baru. karena ini laptop Sanggo yang murah. 자, 한류의 영향, akibat dari Hallyu itu apa yang benar? 한국어를 배우는 사람이 없다. Tidak ada orang yang belajar bahasa Korea. 틀려요. karena 반대였어요. sebaliknya. 오히려 ya, kebalikannya. 음악보다 드라마가 인기가 있다. Dibandingkan musik, drama itu paling populer, lebih populer. 맞아요, 틀려요. 이따가 한국 음식에 대한 관심이 많아졌다. Tentang makanan Korea itu minatnya semakin banyak. 4번 한국으로 여행 오는 사람이 많지 않다. Tidak begitu banyak orang yang berwisata ke Korea. Salah, karena di sini kan 관광 수입도 그게 늘어나고 있습니다. Banyak juga impor wisata. 그러면은 맞는 답은 3번입니다. 한국 음식에 대한 관심이 많아졌다. Minat tentang masakan Korea itu semakin tinggi, semakin besar, atau semakin banyak. karena di sini ada kan 한국의 음식이나 한국어에 대한 관심도
같이 높아져서 관광 수입도 크게 늘어나고 있습니다. 많은 답은 3번입니다. 자, 그러면은 우리 수업은 여기까지입니다. 모르는 단어 있으면 댓글 남겨주세요. Kalau ada hal yang tidak tahu, kosakata yang baru, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. 다음에 보자. 안녕.